So you will see a red button di bagian atas as your record. So nanti siapa-siapa yang tertinggal ataupun maybe your line is not that good, uh, you may request a copy of itu apa ini kita punya kelas hari ini. Oke, siap? Oke, sir. Oke, untuk I need Clerica Silom. Please project your working capital. Kita tengok accounting student lepas atau tidak merekod. Clerica, we are waiting for your screen. Oke, I'll mute myself. Later, Clerica, kami tunggu kau buka kau punya screen. Macam mana pula kau tidak paham? You record monthly expenses and other expenses masuk di dalam sistem Moy. Iya, yeah. Tengok the account. Unless kau memang tidak buka itulah, kau punya itu business plan memang kau tidak dapat tangkap. Oke, Nizam, go ahead. Boleh nampak screen kah, Sir? Yes, teruskan.
Begini kah, Sir? Betul Promotion, kah, Sir? promotion and advertising 1.000. Office salary at 953. Office rent 3,000. Utilities 1,600. Wages, operation, sell stationery, license. Ada expenditure kosong kah? Apa? Ada expenditure, memang tiada. Alah, dia di bawah pula bandingkan, Sir. Mana tadi? Ini 2 pula, saya terletak di atas. Nah, Oh, macam mana sudah itu membuat account tuh? Oke, coba tengok saya punya account lagi balik. Oke, Sir. Oke, those yang tidak faham, you have to tell me ya, sebab lepas ini kamu yang merekod sendiri kamu punya business plan. Oke, as an accounting student, if you don't know how to classify, you better change your program, pergi DPA kah atau ladang. Okay, so Clerica, it is unacceptable for an accounting students, bagi tahu yang tidak faham macam mana. You are graduating students, ya, and ini adalah benda yang very basic. Okay, so ya, dia punya total is 28,234. Okay, please double check kamu punya account. Ya, product label 33 ringgit. Ya, Facebook advertisement 200 ringgit. Okay, if possible, ya, try not to change apa item yang dorang record, ya, sebab bila kamu mentukar dia punya item dan tidak sama dengan di bahagian marketing ataupun admin atau operation, nanti dia akan create confusion, especially bila orang pergi analyze kamu punya report kan, lain kamu record di depan lain. So kalau kamu tukar sudah di financial punya bahagian, kamu kena tukar juga di bahagian depan. So untuk tidak menyusahkan diri, you follow apa yang sudah bagi di depan lah, unless kalau orang punya label tu adalah salah. So product label is 33 ringgit. Facebook advertisement is 200 ringgit. In admin cost, monthly expenses is 8,953 ringgit. Rent 600. Utilities 1,000. Office supply 500. Di bahagian operation ada raw material, purchase of raw material 14,131. Okay, remember bahagian ini we cannot change, tidak boleh tukar. Jadi kalau kamu tekan, dia akan sentiasa bagi kamu blink atau a sound because dia adalah protected sheet. Okay, 14,131, and then fuel every month is 480. Okay. So office supply and promotion kita akan combine dia sekali, ya, because we don't have enough space, ya. So office supply plus promotion tu 469. Itu tengok bahagian stationery, ya. Stationery dia akan jadi ada expenses, tapi dia dimasukkan dalam office supply. And then plus promotion 469, licenses 1,268 every year they renew, and operation overhead is 600 ringgit. Okay, so total 28,234. Okay, now, as financial manager, you will ask a question, what happened to the pre-operating and incorporation costs? It is unusual for a company, a startup company yang tidak ada cost di dalam pre-operation. Sedangkan in reality, to start up business, kita kena keluar duit dulu. Memanglah orang tidak ada bangunan, but at least kamu kena keluar dulu untuk kamu bayar deposit, kan? Untuk kamu bayar benda-benda yang furniture-furniture yang kamu akan order.
So ini adalah sesuatu yang agak pelik lah bila orang cakap we don't have free operating cost. Maksudnya bila kamu masuk bisnes pun you don't even have any celebration. Kalau tiba-tiba sejak first day masuk terus kerja. Ya, so this is tidak berapa realistic. Okay, so far ada problem di bahagian working capital. Yes. Sir, Yes. boleh kami nak nampak screen no, sir? Screen, sir. Ya, Kak, sekejap. Okay, nampak sudah? Oke, nampak semua. Oke, so ini yang saya cakap tadi, pre-operating and working nih, kita bagian one off nih adalah sangat logikal, tidak logik kalau dia kosong. Ya, dia macam tiada apa-apa, terus tiba-tiba pandai start sudah bisnis kau. Right? So at least adalah cost pre-operating kan, sebab especially di bahagian brand lah dan utilities. Kamu nih, sedangkan sewa rumah pun di luar, owner pun minta 2 bulan deposit. Walaupun kau belum masuk rumah, sudah minta. Same thing with business. Jadi macam mana dia boleh jadi kosong? Kan? So, secara recording dia memanglah dia tidak salah, tapi dia tidak logik. Oke? Okay? So, again, ya, ini adalah untuk bagian marketing. Ini bahagian admin, and then ini bahagian operation. Klerika, kau pandai sudah merekod? Coba kau buka kau punya screen. Tutup dulu screen-nya. Klerika, we need to see your screen. What do you mean tidak dapat edit ya? Dari tadi lagi kita berbincang, mula-mula cakap tidak dapat record. Lepas itu dia tidak dapat edit. What is your problem, Klerika? Okay, so anybody want to try? Ada lagi yang mau kasih tengok, adakah dia direkodkan dengan betul? Nah, nanti kau pandai-pandai lah, Klerika. Azima, would you like to show me your kerja? Azima, are you around? Okay, looks like Azima is not around.
Okay, we shall continue. Kalau you don't respond, saya anggap semua faham. Nanti saya akan tunggu saja time waktu dia sampai bila kamu sendiri buat kamu punya financial plan. Time sana baru saya start grill kamu. Okay, so next let us move. Okay, let us move di bahagian annual increase in working capital. Okay, in working capital, which means every year as our business is getting better, we need to pump in more money, right? Because tidak logik bila company kamu improve atau increase the production, cost-nya maintain. Ya, tidak logik ya. So for the second year of your business, normally kamu punya business ni kamu sudah anggap dia ada peningkatan. Jadi improvement atau increment of your production in units juga berlaku. So bila bertambah production, of course current pun naik, pekerja pun naik, ya beli barang pun naik. Jadi kita kena pump duit, ya. So your working capital, ya, peningkatan dia tidak boleh lebih daripada peningkatan sales projection. Okay, one more time, your increment in your working capital should not be more than your sales projection. Ya, sebab kalau kamu punya sales projection, peningkatan dia adalah sama dengan working capital, what does that mean? Ya, maksudnya bisnes kamu tuh static. Ya, berlaku sama saja pendapat sales naik, dia punya working capital sama dia punya rate dengan itu sales, maka dia balik pokok, tidak ada perkembangan. Okay? So in our case, ya, you key in 3% improvement and year 3 is 4% improvement. Ya. Okay, so tax rate let it be 26%, ya, sebab kita sudah pilih sole proprietorship, ya, dan dia tidak akan baca di bahagian tax rate. Okay, later saya akan tunjuk macam mana kalau kita tekan benda lain dia akan baca ni. Okay, then kita habis di bahagian working capital. So far ada problem? Okay, now kita mau pergi bahagian yang sangat-sangat penting sudah. Okay, which is your sales and purchase. Okay, now your sales and purchase, this information comes in your bahagian apa ni? Marketing and operation. Kadang-kadang kamu tengok kan klik, dia ada jualan, tapi dia tiada purchase. Jadi dia jual apa ini? Jual angin sama jual orang. Because dia tidak ada purchase projection, tapi ada jualan. Okay, so bingung. Financial manager dia bingung. Kenapa maklumat jadi begini? Okay, so always go back to your data. In the marketing plan, ya, kau bagi tahu kami, I mean the marketing manager, you tell us this is your sales forecast. Ya, ini sales forecast yang kau telah bagi tahu kami dari bulan 1 sampai bulan 12 kau ada jualan. Ya, and then di bahagian operation plan .
after you calculated, kau punya purchase, ada pula beli barang bulan 1 sampai bulan 9. Tapi, kenapa di sini dia tidak rekod? Okay? Now, do you see dia punya problem di sini? Ada yang tidak faham apa saya cakap? You will encounter this later dalam kau punya report. Memang kau akan kena ini bahagian ni. Okay, apalagi yang kamu buat individual. Memang pasti akan kena. Okay, now, di mana berlaku kesilapan dia? So, actually, dia punya kesilapan tu berlaku dari depan. In the menu. Right? You yourself, I mean the creative enterprise, sudah bagi tahu kami, you will start the business in 2019 in December. Jadi of course the system will read kau punya to purchase projection akan start in 2019. Kan? So sekarang ini ada berlaku percanggahan informasi. Nah, kalau dalam grouping, inilah bikin bergaduh. Right? Apa yang kau bagi tahu di depan tidak sama dengan yang kau rekod. So bergaduh tu ahli kumpulan. So in your case is individual. This time around kau akan tunggu kau punya masa, stres dia, tahap dia sampai mau terlepas kau punya rambut. Because you cannot blame anybody since this is individual kan. You have to blame yourself. Right? So sepatutnya dorang punya starting ni baru masuk kah Farah? Okay, so sepatutnya the business, ya, you have to advise, ya, ini mengikut kepada data yang saya terima. I mean the financial manager, this business bukan start 1st of December. Dia sepatutnya start from 1st of January. Kan? Jadi what you should do, you go back to the menu, ya, kamu tekan January. And dia akan start baca balik. Okay? Now, for the sales projection, you have no way other than to key in the number yourself. So, dari mana kau dapat? Ya, adalah dari your marketing plan. Okay, this is the sales forecast. So, I need you to key in dulu bahagian sales projection and purchase projection. Lepas itu nanti kita akan pergi dia punya total 2020 sama 2021. Sekejap lagi kita balik sini. Okay, key in now. Nanti saya panggil nama. Lepas itu nanti kita akan discover lebih banyak orang ada tiba-tiba ada masalah. Dia diam-diam tiba-tiba ada masalah tuh kalau nama dia kena panggil.
Okay, so let us invite Iman Nazura. Can you project your screen to us? Okay, so we'll wait for you. Lepas ini Nur Farah sama Rina. Okay, done? Siap? Okay, let's watch Iman. Okay, so it's okay, 22 267 16. Okay, so it's 167 169 714. Right, thank you very much, Iman Nazura.
Okay, what about Rina? Sama siapa itu? Uh, okay, Rina and Nur Farah. Okay, so you will get this number 267075. Ini saya mungkin ada silap sedikit sebab saya belum key in the whole thing. Okay, nanti ikut Iman punya apa nih number. Okay, so for total 2020 ya kena balik ke bahagian sales. Okay, dia bagi tahu apa? Okay, let's go for marketing. Okay, so look at this again. Ya, dia cakap dia start 2019. Sekarang jadi 2020. Bingung lagi dia. Jadi ini marketing kena maki lah. Kan? And then dia bilang, next is 2021. Dia improve 4%. And then 2022 improve 6%. Okay? So ini untuk bahagian sales forecast. So how do we do that? Okay, first thing first, kita kena improve. Dia bilang start dari 2020, bukan 2019. Jadi kita pun bingung. Jadi lepas kita tanya, dia bilang, oh, sorry, kami start 2020 pula. So, dia akan pergi 2020. Ya, so data dia akan balik. Okay, so once you get the 2020, this is auto. Dia kena kira the sales projection dari January until December. Now, di bahagian 2021 and 2022, okay, we have to do a little bit of formula, right? Formula dia macam ni. Because dia set 4% increase based on the previous year. So 1.04 times the previous year. Jadi you enter. Okay? And the next year, kamu ada 6% increase from the previous year. So in 2020, 1.06, which is 6% from the previous year. So you will get the number. Ya, as an accounting student, kamu punya accounting information system AIS kamu tuh mesti kena praktis di sini. Jadi bukan lagi main kira baru main key in. Tidak perlu, because this is Excel. Okay? And the same thing happened to your purchase projection. Right? Your purchase projection, ya,
is the same. 4%, 6%. Jadi kalau kamu nampakkan dia punya income nih setiap tahun sama aja, ya, bisnis dia static. Kan? Sebab sales kau meningkat 4%, kau beli 4%. Apa beza dia? Tidak banyak beza kan? Right? But whatever it is, kita follow lah sebab orang punya bisnis. Jadi kita pun tidak mau bising lah. Tapi if you are ya the business owner atau partnership, kamu patut bising. Oke? Okay? So, dia bilang 4%. Ya. 4%. Jadi sama dengan 1.04 times bagian atas. Enter. Oke. Okay? And then di bawah dia is 1.06 times previous year. Enter. Right? So you will get this number. Okay. Then we go to the sales collection. Ya. Now, dorang ni dari segi informasi yang dorang punya business plan, dorang buat dan dorang juga jual. So they don't sell it to kedai-kedai, dorang jual terus kepada customer. So bila kamu jual terus kepada customer, focusing on the final consumers, of course dia adalah 100%. Okay, sebab we do not allow them ya untuk berhutang. Unless kalau kamu punya furniture tu kamu jual sama peruncit atau pemborong. But dalam case dorang ni, dorang jual direct sama customer. So your sales collection dia tu mestilah 100% orang ambil barang bayar terus, no hutang. Tapi kalau case dia dijual kepada peruncit ataupun pemborong secara hutang, ya 2 bulan. Maksudnya bulan ini dia ambil dan dia bayar 50%, next month is 50%, dia boleh tukar dalam sistem. Ya, jadi dia otomatis akan 50% bayar ambil barang, and then next month dia bayar another 50%. Itu kalau cash retailer atau wholesaler. Tapi kalau orang adalah final consumer, so it's 100%. Purchase payment ini adalah kita dapatkan barang daripada supplier. As businessman atau entrepreneur, ada orang bayar cash. Bila kamu ambil resource supply daripada supplier, ya. Sebab how do you pay cash kalau kamu belum buat atau jual lagi tu barang? That is why dalam purchase payment tu we are allowed to berhutang. And supplier sepatutnya mampu memberikan kita hutang atas dasar kita perlu convert the material dulu kepada final product sebelum kita boleh jual. So in this case, dia akan bayar 30% dahulu, time ambil barang, next month bayar 50%, and the following month bayar 20%. Any question? Okay, kalau tidak ada question, let's move on. Okay, so the ending inventory of raw material, okay, dorang ni adalah buat furniture, so adalah tinggal-tinggal barang pada penghujung tahun 31st of December. So please keep your raw material stock dia jangan terlalu tinggi, right? Because kalau dia terlalu tinggi, dia akan influence ataupun affect kamu punya profit. Ya, the same thing dengan inventory of finished goods, right? Okay, this one you can copy dulu and masuk dalam kau punya sistem. Okay, next we need Adi. Adi, I need to see your Nina.
Project implementation cost. The next one. Project implementation cost. Adi, please show kau punya nih. Kenapa? Tahu lagi apa problem tahu lagi? Kasihlah tunjuk. Itu benda tapi kira tuh kau kasih flash saja. Kenapa lagi kau pas? Mesti kau tidak buatkan. Minggu-minggu saja kali kau sana. Cara jujurnya lah, saya curang. Apa? Itulah tuh, begitulah tuh. Tapa, nanti itu karma masuk tuh time kau buat kopi business plan. Kan lah bilang karma, sekejap saya belajar lah. Serang belajar. Baiklah. Oke, sir. Okay, let's wait until the day come. Time kau buat kau punya business plan. Time kau tanya saya time tuh, baru time itu saya membalas ya. Okay, so this is kamu punya project implementation cost. You don't have to key in anything, but you have to change the sources of finance. Okay, now this company tell us yang diorang ada 65,000 Okay, they have 65,000 cash in hand, which they get it from the partner contribution. But do they really need 65,000? Mari kita tengok. Sekarang nih kita ada 65.000. We need to use it untuk kita punya sources of finance. Right? Kalau tidak cukup, baru kita pinjam duit. Jadi kalau cukup, we don't need that much money. Okay? So sekarang kita ada 65.000. Mari kita bagi-bagi duit Tuhan. Okay, office equipment we will pay by cash. Okay, poster 90 ringgit, tak payahlah mau hutang, bayar saja pakai cash. Signboard pun cash, website pun cash. And machine, since kita ada duit, tak payah juga mau hutang, we pay cash. Right? Now, sink 65 ringgit pun kita bayar by cash. Vehicles 40,000. Okay, so 40,000 is a very huge amount.
So we shall decide 40.000 ini untuk hire purchase atau sewa beli, which mean we pay every month. Okay? Kita boleh juga bayar pakai cash, but if we use all the cash, right? Takut nanti ada benda-benda yang apa kita cakap ni? We are not able to cover up. Sebab takkanlah nilai-nilai 200 lebih 2000 tu kamu mau pinjam dari orang lain kan? Because the amount is so small. So 40,000 ni kita let it be hire purchase. Ya, jadi 40.000 ni kita boleh anggap ni vehicle is second hand. Mana ada vehicle 40.000 baru. Right? So dia adalah second hand, so hire purchase. Okay, so furniture adalah 355 cash. And then sales marketing cost 233 cash. Ya, admin cost cash, semua cash. So if you add on the cash, ya sebenarnya bila kita tolak the total dengan hire purchase, sebenarnya cash yang kita perlu is 40,185 sahaja. Kita tidak perlu 65,000. Right? So what should we do? 65.000 tu kasih reduce lah. Mana yang duit kau sudah ambil daripada kau punya partner, kasih balik. Dan bagilah sama rata. Right? Buat apa mau minta duit banyak-banyak kalau kau tidak mau pakai? Okay? Now, ya, jangan lupa di dalam kita punya account, we also need a contingency fund. Atau kita panggil dia sebagai wang kecemasan. So kalau ada apa-apa berlaku, we shall use this money to pay, right? But don't put more than 10%, right? Sebab if you really prepare, kamu punya business plan properly, you should anticipate what are the things yang mungkin akan kamu hadapi, right? So dalam konteks our business plan, please set your contingency around 5 to 6%. Right? This 5 and 6% ini dalam kau punya consider macam petty cash lah. Ya, jadi kalau ada benda-benda yang urgent untuk dibayar secara cash ke apakah, aku boleh bayar guna ini 3,707. So total of this business is 80,000. It's very small. Kecil saja, tidak besar dia punya business ya. Okay, so up until this level, ada soalan atau tidak ada soalan? Apa tuh Ionita? Inikah? Oke, tengok working capital, GS-nya kurang 500. Working capital. Belah mana tuh? Working capital. Is it office supplies yang kau tertinggal 500 tuh di bagian admin? Okay, never mind. This is just training ya.
nanti ya apa yang lebih penting is your own account. Jangan kau yang sendiri bingung dengan account yang kau buat. Okay? So, until this level, kita sudah siap part 1. Ya, part 1. So, saya tidak mau kasih panas the otak. Ya, we shall continue with part 2 in our next meeting. Oke, kita akan interpret sources of ini bagian financing sampai hujung. Jadi kalau kamu tengok di belakang-belakang, nah, kamu boleh klik-klik ya. Semua itu sudah dikira ya, kira secara otomatis. So tidak perlu lagi kamu mau kira depreciation semua because otomatis akan keluar. So you can actually look at the cash flow and also the other performance. Nah, kalau kamu nampak lah kan. Nah, dia punya income semua nih. Ya, what can you tell about the business? Oke, nah, itu secara kasar kita akan cakap, ya, this business better tak payah buatlah, atau tak payahlah kau hantar tuh kau punya business plan, kau simpan sajalah untuk tatapan anak cucu, ya, because this business dari segi pengiraan dia memang akan teruk dia punya keuntungan, ya. Income pun tidak ada. Kita boleh terima kalau amount dia merah, tapi dia punya number is getting smaller. Itu normal in business. Kalau kau tiba-tiba terus untung, itu tidak normal. Tapi kalau keadaan sudah begini, yang memang setiap tahun dia akan rugi, better kau awal-awal tutup bisnis sebelum kau bunuh diri. Okay, but we shall go into this, ya, properly minggu depan, ya, before your raya punya, tempat kah? Hari raya pula minggu depan kan? Okay, kita akan continue that after raya. Kita tengok macam mana ini bisnes kita boleh kasih selamat. Okay? Any question? Part 1 selesai. The rest nanti baru kita pergi part 2. Because dia memang tidak akan siap dalam tempoh 2 jam nih mau interpret ni barang. Any question? Sir, yang sales and purchase tu kan, sir? Yes. Sir? Ya. Ya, teruskan. Sales and purchase, kenapa? Last one, Nizam. Yes, kenapa? Nizam? Dia suruh antar tuh video, terus yang saya record sekarang tuh, dia mau cek balik, dia bilang. Mana tuh sudah sini, Zam? Okay, so any questions so far before we end the class? Untuk bab key in, kita sudah settle. Okay, untuk bab interpretation, ini our next class. Okay, our next class probably after minggu ni last sudah kan sebelum kamu sambut raya. Yes, So selepas raya, then we shall continue part 2 with financial plan. Sebab ada lagi kita mau interpret and mau key in sikit tapi tidak banyak. Dan sampai belakang. Okay, so kalau tidak ada soalan, I think that's about it. Nanti kamu buat cepat sikit kamu punya business plan sebelum kamu termasuk perangkap sendiri. Ya, I can tell you untuk buat the report almost 70-80 pages ya. Satu orang lagi buat. So makin lama kamu tunggu, makin tiada harapan lah. Mungkin jumpa lagi next sem tuh kalau begitu. Okay? And of course, ya, only you can tell whether the account yes or no. Sebab every business ni item dia direkod tidak sama.
So if you ask me, betulkah kena begini atau betulkah saya buat ni, I also don't know because this business plan kan dia dari mula. Kalau 80 pages tuh mau saya komen, saya kena baca dulu dari mula. Oh, itu akan naik pula saya punya apa itu high blood pula sudah. So you have to be more independent. You ask proper question. You don't ask me to do the job for you. Lagi-lagi sekarang banyak yang saya minta project, ada problem inilah, ada problem itu. Nanti saya akan balas balik time kau tanya saya soalan. So if you have problem, you better settle dia cepat. Sebab tidak lama lagi mau habis sudah nih and mau submit sudah. Yes? Any question? Oke, if kalau tidak ada soalan, that's about it. Don't forget to key in kamu punya attendance. Ya, attendance dia isi sebab I need to do report by 6 o'clock this evening. Right, thank you very much. I see you again. Selamat Hari Raya to everybody. Kita jumpa selepas Hari Raya. Jangan lupa buat kau punya kerja. Yes, petang jogging, jog. Etsy. Banyaklah kau sana jogging. Wow, Bye, kerja sir. pada siap Adi, jaga. On time nih, paling awal antar. Oke, thank you very much. Bye. Alah, Bye. tak boleh menanya kali gini, Sir. Tanya apa Nizam? Last ko Nizam. Lain mati, Pak Edi, sorry. Yes, Yang anu apa tuh, Sir. Nizam? Yang sales and purchases itu kan, Sir, Yes. ada ending inventory sama yang raw material sama finished goods itu kan. Aha. Yang tuh kita apa based on kita punya sendiri kah atau agak-agak syak tuh, Sir, macam mana kah? It's based on your business. Berapa you want to keep? Yang itu di bagian operational betul kan, Sir? Mana? Kalau di bagian raw material itu operation. Oh. Untuk kau punya finish product pun raw di bagian operation juga. Oh, lah bagian operation. Oke. Yeah, so like I said, only you saja yang tahu berapa mau letak sebab bisnis kamu kan. So you have to state that in kau punya operation plan lah. Oh, macam ini, macam Okay. dia punya minimum level kan, macam begitu, Sir. Ya, sebab by the time New Year kan, 2 hari bulan kamu buka, tidaklah kamu kosong-kosong, tidak boleh startup business. Sebab 1 hari bulan mana ada orang kerja kan, the next year dia. Ya, betul. Jadi 2 hari bulan tuh, bila kamu buka kau punya bisnis, kau masih ada lagi kau punya material, sementara tunggu reorder balik. Oh, oke. Paham sudah, Sir. Oke, sama juga macam kau punya ending stock yang finish good. Jadi kalau 2 hari bulan, bila orang mau pergi beli barang di tempat kau, at least kau masih ada stok untuk jual. Oke, so janganlah sampai kau punya stok raw material kosong, kau punya finish good pun kosong, sebab itu tidak logik. Melainkan kamu punya bisnis is service, sebab service memang tidak ada stok, memang tidak ada finish good. Ya, betul juga. Oke, ada lagi soalan? Tiara sudah, Sir, kalau saya. Oke, so kalau tidak ada soalan, thank you very much. Selamat berpuasa dan selamat Hari Raya. Jumpa lagi. Thank you, Sir. Bye. Bye, sir. Oke, saya akan belajar bagus-bagus. Man, pasang Microsoft, oke?